So, puri na sabihin, in diameter da, usually, achuya kayong average of 3 inches diameter. So, ito, makanya niya kabilog. Ayan, makanya niya kabilog. Noon namang damulagay, makanya niya mo diameter, ini. Yung tabanan nini, or ini. Malatila mo. Kasi hala pa man may enlarge sa cervix ta cervical gyro pa may enlarge ito. Mga 2 to 3 cm na parang. Wow. Masail lang ipalpit nung nakasasane reng damulagan sa similyan bula. Pero kung sanay na ka, alalar sakit. Ganyan. Ang tinigan nini, matabaya kanining kayang matris, ang popeng kayang cervix, tangkwelyo na ning matris, ara. Sa tiya kanini halos kataba. Ne, makanya halos kataba. Ini. Makanya halos kataba. Are nga luwa, nung minsan may pangyayasakmal, makanyan. May pangyayasakmal. Makanya kataba. O, next. Ka kumaya, taladan na kita gas. O, sige, siya po magkain. Kasi yun lang ba? Kung gusto buhay ka. Bayan lang doon pa. Linwala kupal. Kates. So, itong maglanding animal, nung as you can see in your video, itang, at detang kabalam karangkel sa araw itang lati-lating bunoy, bilog-bilog luntor kayang bulbo. Kayang labia. Labia ala rening house na kanini labia. From the word labia, labi. Labi puki. So ay may maluto may maluto. Kay niya. Then yung arene reta nga man ko ren, Then bilog-bilog lang kay. Tsaka sa back method ng mga yan, itang pressure tight, itang makanyan, nakatunod din baka. Itong maglandiya. Ayan. Although kayong stage na nininika niya, medyo marano niyang bagya yung landi, no? Anyaya lang alapang mag-discharge. Pero usually active na kayang kay. At yung kaya 7 to 8 hours kanya ninik. To 10. Video meaning ko yung bisero nila may sasama luya. So, yung bisero na ngayon nila may masating ay close up may.